हाय नमस्कार मु आपण मानकर मलय लुहा आमे आज बाहरिलु न्यू ईयर पिकनिक करबा पाई प्लेस चाटिकणा शिव मंदिर आपण माने भी आसंत खूब सारा एंजॉय करबा बहुत सुंदर जगह सेठारे फैमिली सहित मु बाहरिली वर्तमान पिकनिक करबा पाई। सो हेलो गाइस फाइनली आमे पहुंची गलु चाटिकणा मंदिर पाखरे एटा होची पिकनिक प्लेस। एटा जो देखुछन मोर सानो मा चौमिन खाउची माने दुकान रो आमे चौमिन टा धरि के आइलो मु तांकर पुओ दुईटा मा बड़ मम्मी सानो मम्मी सहित बसी के खाउची। एटा होची हमर जय पनी परिबा कटा चाली छी मु आपण मान को बुले के देखाई दउची चारियाडे सब लोक अछंती। देखुछंती बहुत बढ़िया कौन है लगे पिकनिक प्लेस। सो गाइस वर्तमान आमर चिप्स छणाटा स्टार्टिंग हे गला आउ मु आपण मान को परिचय करि पारि नथिली। एटा होची मोर भौणी मंदा आउ एटा होची मोर मा आउ एटा देखुछंती मोर नानी आउ तांको पाखरे बसचंती आउ रखबी नाही लाचमी ताके भाई भौणी समस्त मिसिकी मोर सानो मा आ बड़ मा सहित से माने कटाकुटी रे व्यस्त अछंती। वर्तमान मु छाणुची आउ केतेटा माधु तापर मेघ वर्षा मोर भौणी मान को बहुत मिस करूछु आमे कोन करबा औरी चाली छि तो प्रोसेस ए पानीटा जानि पारु ना कोटी टाणबी बोली कंफ्यूज हे जाउछ। देखुछंती नानी पूरा मैदा चटकु छंती। वर्तमान आमर सब छणा छणी सरी गला एबे माछो पंकज रांधुची बहुत सुंदर भाव देखुछंती आपण माने एडे तो सब छणा छणी हे गला आ एपट देख आउ आमर नानी सब काम करू छंती एडा मजा मजी करू छंती माछटा एठी ढाळीबा पाए आउ एटा होची आमे आनी छु कुमारनगढ़ को ए कटाकोटी पाई स्पेशल अणा है 200 टंका 250 टंका ताकू पैसा देकी हाँ 500 टंका दिया हबो तमे व्यस्त हो ना 500 टंका तुमको दिया हबो। प्याज लुण मरच एटा पकोड़ा एठी अछि मिक्सचर भी खवाएला एटा माजा गुटे पेटी अणा हितिला आउरी केतरा रहि जाईछि देखुछंती माजा एटा देखुछंती भारत नीला बाली माने एटा पूरा सजबाज चाली छी मोर भाणजी माने एटा भाणजी एटा मोर भौणी आ एटा गोटे देख ए भी सजबाज हो गलानी ठमक ठमक रे नाचबा लोक एटा होची मोर मा एडी सब हमर आइटम पूरा रेडी है कि रखा हिची आ किछि समय परे आमे खाइबाटा स्टार्ट करिवु। आ देखुछंती आपण माने बहुत लोक एपट पिकनिक करबा पय आछंती केते लोक खाउछंती केते लोकंकर रोसई मध्ये एबे पर्यंत चालू होईची। एटा होची चाटिकणा बहुत फेमस जगह। जय जगन्नाथ आपण माने देखुछंती वर्तमान आमे मंदिर प्रवेश करिछु कैमरा सो फाइनली हम माने चालू हमर आजिरो मंदिर बुला सरी जाइछि देखुछन मो सहित मो फैमिली आई दिने बहुत लोक आछंती एक्चुअली सेल्फी स्टिक टा मु यूज करथिले जे एते खास भी यूज कर नथिले ना जण पड़े किंतु बहुत बेटर आछे एटा मोर भौणी देखु तो एटा सीए मिसेस उर्वी आगो लास्ट सेल्फी सो वर्तमान आमर खाइबा पीवा स्टार्टिंग हम बाड़ा बुड़ी टी स्टार्टिंग कर पंकज टी रिसा हो जाए कारण
এইଠି ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ହେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ବି ପାଳି ମିଶୁଛି। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବସିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବସିଛି ମୋର ମା, ମଝିରେ ହେଉଛି ମୋର ସାନ ମା। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଧରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦିଦି ଧରିଛନ୍ତି ଡାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ମମି ଏପଟ ଚଷମାଟା ଧରିକି ତା ମା ସହିତ ବସିଛି। ପାଣି ବୋଟଲ ଫଟଲ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସାଲାଡ଼ଟା ରଖା ହେଇଛି, ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ କରି, ତା ସହିତ ଆମର ପନିର ହେଇଥିଲା ସାଧା, ମା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସାଧା ଅଣା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମାଛ ମାଂସ, ଆମେ ତ ସବୁ ନନଭେଜ୍ ପାର୍ଟି, ବାକି ଭେଜ୍ ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଲୁଣଟା ବୋଧେ କମ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀକୁ ଲୁଣଟେ ମାନେ ମାଗିଲା ଆଉ ପକାଉଛି। ଡାଲିରେ ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଡାଲିରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଇପଟ ମା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲାଣି, ମାଛ ଦେବି କହିବାରୁ ମନା କରିଦେଲା, ଆଉ ମାଛ ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ମମି ମାଛ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଶା। ଆଉ ଚିପ୍ସ ବି ହେଇଥିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଚିପ୍ସ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କୋବି ଚିପ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଛ ବୁଲାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଘରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ବୋଟଲ ପାଣି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି। ଜାଗା ଆମେ ଟିକେ 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ଆଡ଼େ ଗଲୁ ତ 12ଟା ଗୋଟାଏ ହେଇଗଲା, ଜାଗାଟା ଆମକୁ ପାଇଲୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲେବୁଲ୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼କୁ ବସିକି ସେଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ନେଇଥିଲୁ। ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ଖାଉ ଖାଉ ଆମକୁ 5ଟା ଏମିତି ବାଜିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ବୋଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, ମାନେ 7-8 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପନିର ବୁଲାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିର। ଯିଏ ମାନେ ଶାକାହାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପନିର ଦିଆହେଉଛି। ତମେ ଭାତ କାଢ଼ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଖାଇବି, ତମ ବସ ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ କରିଦିଅ। ସାଙ୍ଗର ଛି ସେ ପଠାଇଲି ଗଲା ଏମାନେ ଗଳି ହଇଲେ ଭଲକାର ଗଳି ହଇଲେ ଏ ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଜାନା ଜାଣିଲୁ ଇଆଡ଼େ ଭରଲା ଦେଖାନେ ମୁଇଁ ଜାଣିଲେ ଯେ କିଛି ତ ଦେଖାচ্ছে ଘଟଣା ଗଲା ଧୁମ୍ ମାରିଛନ୍ତି ପୁଣି ତାକୁ ଲୋକକୁ ଧୁମ୍ ମାଟ ମାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଗଡ଼ଦୁଆର ସାଇଡ୍ ଡାଲି ଦେବି ନା ନାନୀ ମାଛ ଖାଇବ ତ ନାନୀ ମାଛ पानीर भल लागु पानीर भल लागु नै आरो झडीर भल लागु पानीर झडी पहिले विश्वास गर्दास कि आमे राला खा देख अब का के काट देते बोलो ना काट हां चिप्सी बेटे कुड़ गए वो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है देखता तो का चुचा है बोलता है कि क्या है भल लोग का स्टाइल
स्टाइल लोग खा भाई कौन जानता ओडिया रे ए में जरी लोग हुआ हां भूली जाई थी परा भूली जाई थी भौणी में हम को कई गो भाई यार भाई के नूने भात रांधतु ना में देखा नहीं 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 छू ना में खाऊ नहीं बोल नहीं नहीं भात रांधते ही बोल नहीं नहीं मैं खाए नहीं बोल नहीं नहीं मैं रांधते ही मांस रांधा बोला कि पूरी मांस अच्छे तो बोल बिना खाते नहीं ये आओ का के दबा हां भाई हां तो देख सोफा जा देखे अन्ना का फोटो काढी सलाद अब चल उठा गो सलाद के खाइबो अरे ता नहीं के देई नहीं ये आइटम हा गलो तो खाऊ नहीं चलो मत खा अरे सब मैंने भात खाऊ चंगी खाओ जो बढ़िया लग खाएगा कि नहीं देगी बोल हां तो cái này được đấy nè सराय लियो हां मोंग प्यान में रखेगा रख दे